नॉनभेज वर्ल्ड जे कि नॉनभेज वर्ल्ड रो मालिक मनोज साहू तो लक्षे टंका देले 2 लाख टंका पाइबे बोली आगे देखंतु कैश सब जगह रे काम दिए आ से कैश बिहाइंड रे तो वर्तमान मनी रिसीप्टटा रिसीव करा जाई जेते गरीब मां माने असमय रे असुविधा रे थांती तो सेते मो पाखरे आईन रो परामर्श ना पे आसला परे मु तांको आईन रो सहयोग करथाय जे आज्ञा देखंतु वर्तमान सुधा बहु चर्चित नॉनभेज वर्ल्ड जे कि नॉनभेज वर्ल्ड रो मालिक मनोज साहू जे आज्ञा देखंतु जहा मोर क्लाइंट जो माने मते कंसेंट देइचंती जो माने ओकलतनामा साइन करचंती तांको बिहाइंड रे मु आपन माननकु सेमानकर वक्तव्य दउछि जे आज्ञा देखंतु मोर क्लाइंट जने होचंती टुनी बेहरा आउ जने होचंती अनिता सेठी आउ जने होचंती दीपांजलि बेहरा आउ जने होचंती ज्योति मंथन जे आज्ञा एमाने होचंती मोर क्लाइंट तो जेतु एमाने मनी रिसीट द्वारा नॉनभेज वर्ल्ड को तो लक्षे टंका देले 2 लाख टंका पाइबे बोली तो नॉनभेज मालिक नॉनभेज वर्ल्ड रो मालिक जे कि मनोज साहू नेइचंती बोली ताहा मो पाखरे समस्त दस्तावेज मनी रिसीट सील आधार कार्ड सिग्नेचर समस्त डॉक्यूमेंट मो पाखरे अछि जे कि मोर क्लाइंट जो माने पैसा देइचंती रिसीट नेइचंती तो से माने एक्चुअली हारासमेंट हेइचंती गणमाध्यम को सामना केबे करि नांती तेनु गरीब मां माने तेनु एई जो घटनाटी घटिची जे वर्तमान से जेतेबल तांको टंका मागिले तांको धमक चमक मध्ये मिलिची वर्तमान सुधा मनोज साहू अरेस्ट हे जेल थिला बेले से तांको टीवी माध्यम रे देखि की तो मते जोगाजोग करथिले एवं मो पाखरे आसिकी समस्त डॉक्यूमेंट देइछंती जे आज्ञा देखंतु जने व्यक्ति जे आमे समस्तंक पाई काम करिवु जेतेबेले पुलिस बाबूंक पाई मध्ये वकील कलेक्टर पाई मध्ये वकील गणमाध्यम पाई मध्ये वकील जेतेबेले जोउठी जो वर्ग रे किछि असुविधा सम्मुखीन होइतांती कोर्ट रो द्वारस्थ होइतांती तो सेतेबेले आमे समस्तंकु सहयोग माने आईन रो सहयोग करथाउ बेल करथाउ आईन परामर्श देथाउ तेनु वर्तमान देखंतु एटा मनी लॉन्ड्रिंग केस जाउची जे कि जदि 2 लाख टंका देबे 4 लाख टंका पाइबे 75,000 टंका देबे 1.5 लाख टंका पाइबे 1 ईयर कोन स्कीम थी लगी जे आज्ञा देखंतु से स्कीम कथा तो मु जानिनी मोर मोर गण मोर जो माने क्लाइंट से माने जहा हमकु दस्तावेज देइचंती मु आपन माननकु समस्त दस्तावेज देबी आज्ञा सुमदौ पैसाटी अकाउंट रे ट्रांजैक्शन हेछि ना कैश ट्रांजैक्शन आज्ञा देखंतु कैश सब जगह रे काम दिए आ से कैश बिहाइंड रे तो वर्तमान मनी रिसीप्टटा रिसीव करा जाइछ सील स्टैम्प सिग्नेचर सो तेनु आज्ञा देखंतु आमे काली मध्य मनोज साहूंकर एडवोकेट थिलु आज मध्य गरीब मां मानकर एडवोकेट अछु काली आउ की आसिले तांकर एडवोकेट मध्य रहिबु तेनु एडवोकेट काम सदा एडवोकेट काम करिवो समाजर प्रत्येक व्यक्तिर वर्गर लोक मानकर सहित वकील मानकर कौनसी शत्रुता न थाए कि कौनसी मित्रता न थाए केबे काम होइछ केबेठु नेलेनी टंका मन सब डॉक्यूमेंट रे एंट्री हेची आपण माने डॉक्यूमेंट नेइकरी मीडिया हाउस रे एंट्री करला परे ताकू टीवी रे चलेला परे सोशल मीडिया चलेला परे आपण जानि परिबे जे केबे मनी रिसीट पाइछंती केबे नेइछंती केबे दिया जाइची केबे सील मरा जाइची ता समस्त डॉक्यूमेंट अछि कहले जे 1 वर्ष उठलानी कोन हेची अरेस्ट पूर्व काहे के कथा उठलानी जे आज्ञा देखंतु आम पाखरे जेतबे राति 12 रे लोक पहुंचले भी आमे थाना को राति 12 रे आसीउ तेनु क्लाइंट जो माने हारासमेंट हेइचंती जहांको जीवन प्रति विपद रहिची जो माने आगरु आसीकी साहस करि पारु नथिले तेनु टीवी रे देखिला परे गणमाध्यम रे देखिला परे जने व्यक्ति अरेस्ट हैला परे तो तापरे से माने थाना को आसीकी एई डॉक्यूमेंट मते से माने देइचंती
ଏମିତି କେତେ ଜଣ ମହିଳା ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଇଛନ୍ତି 2 ଲକ୍ଷ ପାଇବେ ବୋଲି? ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ଜଣ ଏତଲାକାରୀ ମା ମାନେ ମହିଳା ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯିଏ କିଏ କୋଉଠି କଣ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଖବର ନାହିଁ। ଟଙ୍କା କାରବାର ହେଇଥିଲା କି ଆଉ ଏବେ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଲା ପରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଟଙ୍କା କାରବାର କିଛି ଲାଭବାନ ପାଇଥିଲେ କି ଯୋଉମାନେ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି? ଯେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମନି ରିସିଟ୍ ପାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସିଥିଲେ, ବର୍ଷେ ପରେ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କାଟା ଲକ୍ଷେ ଜାଗାରେ 2 ଲକ୍ଷ ହବ ବୋଲି। ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି। ଯେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷେ ଏଇଥିରେ ମେନସନ ହେଇଛି, ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଛି, ବର୍ଷେ ଯଦିଓ ହେଇ ସାରିଲାଣି ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି କୌଣସି ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କର ସ୍କିମ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ପରମିଶନ ଅଛି କି ନ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକ୍ୱାରି ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ ଏତଲା ପରେ, ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ଇନକ୍ୱାରି ପରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, କି ମନୋଜ ବାବୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୁହଁ କି କୌଣସି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ନୁହଁ କି ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା ନୁହଁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆଉ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରିଥିଲେ, ସେ କୋଉ ଆସୁରାନ୍ସ ରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ପଇସା? କି ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ନୁହଁ, ସେ କାହିଁକି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା? ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଗାଈ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଘାସ ଖାଏ କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଆସି ମାଲିକକୁ ଦିଏ, ମାଲିକ ପୁଣି ସେ କ୍ଷୀରକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ମନୋଜ ସାହୁର ବାୟୋଡାଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହୁଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖକୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସେଇ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଣି ଆମେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛୁ, ଯୋଉଟା କି ଏଇଟା ଆମ ଅଭିଯୋଗ ନୁହେଁ। ଆମେ କିଛି କଥା କହୁଛେ, କିଛି କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ପାଇଁ କଥା କହୁଛେ, କ୍ଲାଏଣ୍ଟ କନସେଣ୍ଟ ପାଇଁ କଥା କହୁଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର କହିଛେ ଆମକୁ ଯାହା ଆମର କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ତାହା ଜଣାଉଛୁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଏହା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି। ତେଣୁ ପୋଲିସ ବାବୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ସଠିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ, ସଠିକ ଭାବେ ଏହା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ, ଆଉ ସଠିକ ରୂପେ ଏହାର ଦସ୍ତାବିଜ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ଅଛି, ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ନାଁ ମେନସନ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଏରିଆ ଲୋକ କୋଉଠିକି ଆସି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସବୁ ଏତଲା କପିରେ ମେନସନ ଅଛି। ଆପଣ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଦେଖିବା ମନୋଜ ବାବୁ ମାଗଣା ବାହାଘର କରାନ୍ତି, ସମାଜ ସେବା କରନ୍ତି, ଏସବୁ ଗୋଟେ କଣ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇକି ଲୁଟୁଥିଲେ କି? ଏଇଟା ସୋ ଅଫ୍ କରି କେମିତି କରୁଛୁ? ଯେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଲୋକ ବଡ ବାବୁ ହବା ପାଇଁ, କିଛି ଲୋକ ଦୁନିଆରେ ହିରୋ ହବା ପାଇଁ, କିଛି ଲୋକ ସମାଜକୁ ଲୁଟିବା ପାଇଁ, କିଛି ଲୋକ ଲୋକଙ୍କୁ ଚୂନ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ତାରିଖା ଆପଣେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କିଏ ଭୁଲ କିଏ ଠିକ ସେଟା ସମୟ କହିବ, ସେଟା ଏଭିଡେନ୍ସ କହିବ, ସେଟା କୋର୍ଟ କହିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଘଟଣା, ଚର୍ଚ୍ଚିତ କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି, ଯୋଉ ଥାଳିରେ ବୁଲେଟ ଗିଫ୍ଟ ରହୁଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଥାଳିର ମୂଲ୍ୟ ଆଜି ଜେଲ ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଏହା କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ ସମୟ କହିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଇନଫୋସିଟି ଥାନାରେ ଯୋଉ ଏତଲା ଦବାକୁ ଯାଉଛୁ ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ମନୋଜ ବାବୁ ଗିରଫ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ବିଲ୍ଡରଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ଖାଇକି ଏଭଳି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଯେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଇନଜୀବୀ, ଆମେ ଯୋଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଧରିବୁ ସେଇ ବିଷୟରେ କଥା କହିବୁ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କି କୋଉ ବିଲ୍ଡର କଥା କି କୋଉ ପୋଲିସ କଥା ଆମ ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଏଭିଡେନ୍ସ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଧରିଛୁ ତା ପାଇଁ କଥା କହୁଛୁ।